how long have you been researching for? How long did it take? Probably about 8 to 12 months. 8 to 12 months, I say I've been. Okay. That's a good amount. So you must have a decent amount of knowledge. Yeah, definitely, yeah. Is there a mosque close by to you? Have you been to There's the mosque? not, no. Where I'm living now, it's quite a distance away, but that's something I'm going to look at doing. You said you have a family? Yeah, so I have a family. They both my partner. She's going through a rough time at the moment with things that are happening. If she has any questions, we're happy to help. Absolutely, yeah. How did you come across my content? Yeah, well, I think, to be honest, I think it's the beauty of the internet or with the algorithms, because obviously the research I've been doing, it's scary, isn't it? The kind of things that it brings up in terms of you thinking, hang on, I was just thinking that the other day, and like you say, I think it's because you don't look the typical Muslim, if that makes sense. You know what I mean? And I like the way you challenge everything. Well, that's what life's all about, right? We've been programmed not to ask questions anymore, but that's the whole point of life, is to ask questions and find out what our purpose in life is. Exactly. I think it's about time that the world wakes up, especially the West. Yeah, exactly. I'm honoured to be able to help you in your path. And I'm honoured that you're helping me. You feel that Lily's content actually helped you? Yeah, 100%. Yeah, and I know that from reading the comments, it helps a lot of people. That's why we started all this content, was just to try and help people find their path in life. So it's really nice to hear. Just before we get to the Shahada, can we just take a moment, just to make sure that everything's clear in your mind and you know exactly what you are submitting to? Yeah. Even though the Shahada is so easy to do. Oh, yeah, no. Yeah, it's more than just words. Remember and revise everything you are believing in. Yeah. Do you believe that God created the universe with a purpose? Yeah. Do you believe that there is only one God, without partner, without equal? Yes. Do you believe that God created you with a purpose? Yes. And that purpose is to know him, to worship him. Absolutely, try and stay as close to him in everything that you do in life. Yeah. Do you believe that God knows you better than you know yourself? Yes. And that he loves you? Yeah. And is always with you? Yes. Do you believe that everything in life happens with God's permission? Yes. Even the good, the bad, the hardships, the challenges in life, all of this is a part of God's plan to strengthen you, to guide you, and bring you closer. Absolutely. He created everything. Do you believe in the day of judgment, afterlife, heaven and hell? Yes. Accountability? Yes. Do you believe in the angels? Yes. Do you believe that God provided us with guidance through prophets and messengers to teach us how to live our life? Yeah. And that these messengers, they include Adam, Abraham, Moses, Jesus. Yeah. Do you believe that Prophet Muhammad is our final messenger? Yeah. Muhammad, yeah. And do you believe in the divine books? Yeah. This is like the Torah, the Psalms, the Gospel, the Quran. Yeah. And do you believe that the Quran is the final and perfected message the complete of truth. Humanity? Exactly. All right, I think you're ready. I think we're ready to do this. So are you ready? Take a deep breath. When you're ready, so we're going to say it in English first, and then we'll say it in Arabic. All right, so your right hand, just point your finger up. I bear witness. I bear witness. That there is no God but Allah. There is no God but Allah. And I bear witness. And I bear witness. That Prophet Muhammad is his messenger. That Prophet Muhammad is his messenger. Alhamdulillah. And now we'll just say it in Arabic as well, just to make it official, but the English is just as important so you understand what you're saying. Yeah. Ashhadu. Ashhadu. An. La. Ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Allahu Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Congratulations, brother. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. So, and we'll recite the Arabic, and then after that we'll do the translation. Yeah. Ashhadu. Allah. Ilaha. Illa. Allah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadun. Abduhu. Wa rasuluh. I bear witness that there is none worthy of worship except Allah. And I bear witness that Muhammad is his servant and his messenger. Congratulations. Takbir. All the sisters.
kalau yang dari yang aku banyak tonton dari videonya Ko Dondi ternyata emang banyak banget sih isi Alkitab yang nggak dibawain atau nggak dibacain. dibacain Oh, oke. di gereja. Makanya kayak pas nonton beberapa video Ko Dondi kayak oh ternyata ada. Oh ternyata sama sama Quran ya gitu. Iya. Oh ternyata sama sama Islam ya gitu. Iya. Gitu. Nah itu juga penting ya. Tapi itu pernah memakan korban karena temanku pernah rebutan minyak urapan Terus? di Tiberias Balai Sarbini, handphonenya hilang. Oh alah. Berarti mahal tuh harga minyaknya ya. Seharga handphone tuh ya. Iya. Pas lagi rebutan ke depan. Waduh. Dulu aku tahu Ko Dondi juga salah satunya dari calon aku yang sekarang. Oh gitu. Dia kan iya, dan dia lebih dari kecil dia suka ngedalamin sendiri soal agama Islam. Ayahnya juga kan, cuma sekarang udah Muslim. Alhamdulillah. Kapan masuk Islamnya? Oh udah lama. Kalau dia juga dari dia kecil. Oh. Sebenarnya dia mau banget ketemu Ko Dondi. Kenapa nggak dibawa? Nah, dia lagi tadi nemenin mamahnya lagi ngurusin ayahnya. Dan dia seneng banget belajar soal Islam, terus kayak salah satunya dia juga sih yang banyak kasih tahu aku yang kayak Islamnya sebenarnya kayak gini loh, nggak kayak gitu. Iya. Kalau tadi Desi bilang sebenarnya mereka menyembah Allah gitu kan? Itu benar. Tapi, nah kan salah tapinya. Makanya orang Yahudi menganggap saudara-saudara Kristen itu sebagai avodah zarah, penyembah asing. Gitu. Kenapa asing? Karena di agama Yahudi tidak ada ajaran seperti itu. Mereka menganggap orang Kristen, ini bukan kita gunjingin ya, bukan ya. Ini kan direkam nih. Ini kan bisa menjadi pengetahuan juga buat teman-teman yang lain. Orang Yahudi menganggap orang Kristen itu seperti orang yang sudah menikah tapi berselingkuh. Berselingkuh maksudnya gimana? Mereka mengaku menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, ya, yaitu Allah. Mereka menyembah Allah kan. Tetapi di lain pihak mereka juga menyembah Yesusnya. Menyembah Yesusnya itu yang disebut berselingkuh. Gitu. Contoh misalnya kalau ada cowok, cewek sama-sama belum menikah, berzina, dosa kan? Tapi kalau ada cowok sudah beristri, cewek sudah bersuami, berzina, kan ini lebih parah. Nah, seperti ini. Mereka mengaku menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, tapi juga menyembah Yesus. Gitu. Itu yang disebut dengan berselingkuh gitu. Oleh orang Yahudi. Iya sih. Kayak sebenarnya juga kalau dipikir-pikir mereka menyembah Allah, tapi kenapa yang terlalu diagungkan atau disembah itu Yesusnya? Yang ditonjolkan. Yang ditonjolkan Yesusnya. Padahal kalau orang Kristen ditanya, tahu nggak bedanya Tuhan sama Allah? Pada bingung jawabnya. Bahkan yang levelnya udah kayak pendeta pun ditanya bingung jawab. Muter gitu. Umur 20 ikut gereja. Terus sempat dibaptis. Di gereja apa? Getsemani. Protestan berarti ya? Iya. Di mana gereja di mana? Jakarta? Di Reni Jaya, Pamulang. Reni Jaya Pamulang. Oke. Orang tua gimana? Tahu kalau Desi pernah ke gereja? Tahu. Mama sih yang tahu cuma. Mama tahu. Terus gimana mama? Mama sih ya gimana ya? Setuju nggak setuju. Cuma dia tipenya yang kayak ya udah kalau anaknya seneng, kalau anaknya bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, Desi sudah Muslim lagi ya. Makasih. Alhamdulillah. Yang penting gini,
Desi harus ingat benar, nikmat seorang manusia yang paling tinggi itu nikmat Islam. Nggak ada lain. Harta, anak, kesehatan, semuanya kalah dengan nikmat iman Islam. Jadi kalau Desi sekarang diizinkan untuk menjadi muslim lagi, jangan sampai lepas. Itu aja. Ya. Karena di Islam ajarannya terbukti benar, kitabnya terbukti benar, nabinya terbukti benar. Jadi nggak ada yang mau disangkal apa. Orang mau nyerang Islam, mau fitnah Islam, apapun, semuanya terbantah dengan sendirinya. Jangan hanya terpengaruh sama teman-teman, kita bisa menggadaikan iman kita, apalagi sampai istilahnya hanya karena seseorang gitu, jangan sampai. Ruginya apa ya? Ruginya banyak gitu lah. Ya. Kalau belum dapat jodoh, ya berdoa terus, minta Allah SWT cariin jodoh yang baik. Cari jodoh harus yang benar-benar agamanya kuat. Jangan hanya karena fisik. Fisik bertahan berapa lama sih? Mau berapa lama? 10 tahun? Ya oke lah, 10 tahun masih bisa ganteng lah. 20 tahun? 30 tahun? Gitu. Ya kan? Jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan. Ini kesempatan kita supaya kita di dunia ini bisa menjalani hidup dengan baik, dengan lurus, supaya nanti kita kembali ke pencipta kita dengan baik. Gitu. So could you just repeat after me what I'm saying? Okay. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah wa ashhadu, yeah, no problem. I know. Ashhadu anna Isa Jesus Abdullah wa Rasuluh. Oh, mashallah, excellent. So can you say it in English? So I testify that there is no God but Allah, and I testify that Muhammad is the seal of the prophets, and that Jesus is the servant and prophet of God. Yeah. Peace and blessings of God be upon them. Peace and blessings of God be upon them all. Welcome, alhamdulillah. So if you need anything, alhamdulillah, you are with the sisters. Yeah, alhamdulillah. So further questions or anything, you're welcome, sister. Thank you so much. Alhamdulillah. Say Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. I believe and testify that none has the right to be worshipped except Allah. Only Allah has the right to be worshipped truly, and He has no partner. And I testify that Muhammad is the last messenger sent by Allah to all, as a mercy to all. Oh Allah, guide me to the straight path. Forgive my previous sins. Have mercy on me. Provide me with the best sustenance. And guard me or protect me from any harm. Allahu Akbar. Do you know that you're better than me? I'm ready to become Muslim. Thank you. So,
Okay, okay. Come close to me. We can get you confirmed as well. Okay. So everyone is ready, inshallah. Okay. Okay. What's your name again? Brian. Brian. So we can call you Brahim, mashallah. Brian. Brian. What is my name in Arabic? Brian, I don't know, but there is very close one. Brahim, which is the Prophet Abraham. Okay. Abraham. Okay. Prophet Abraham. Awesome. He's our Awesome. father. So you ready to say Yeah, the word? I am ready. To become a Muslim. Yes. So saying this word, you're 100% Muslim. inshallah Muslim. I shall die Muslim. Ashhadu Ashhadu an la Allah ilaha ilaha illa illa Allah Allah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulu Rasulu Allah. Allah. Inshallah. Explain to me what you just said. There is no other God but God, which is one. Uh-huh. So And Allah is God. and finish. And Prophet Muhammad. and the Prophet Muhammad is the last messenger of God. of God. Of Allah. That's Of Allah. that's what you said, and that's what you believe in your heart. Yes. Allahumma ja'al qalbahu aminan. Welcome to Islam. Thank you. Welcome to Islam. Islam Okay. is beautiful. Yes. I swear it's beautiful. Hmm. So you will see many good things, Okay. and trust God. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله I bear witness that there is no worthy of worship except Allah, and I bear witness that Prophet Muhammad, peace be upon him, last and final messenger of Allah. Jazakallah khair. Takbir. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis sirah kasih cintamu. Actually an Uber driver, the short trip with the brother Ali, and then I asked him, "Are you Muslim?" Because I didn't get replied back, and he said he's not Muslim. And I told him, you know who Ali is? Ali radiallahu anhu is a big figure in Islam, and I sent him a link about Ali radiallahu anhu, and then I said Ali radiallahu anhu is actually the cousin of Prophet Muhammad, peace be upon him. I told him, I spoke to him about Allah, and alhamdulillah he showed interest, and he downloaded the Quran in his phone. And I said, look, take your time. Whenever you're willing to accept Islam, we exchange number and give me a call. So subhanallah, next day the brother read some Quran, and then here we are. Yeah. So and you've never been to mosque Never before? been to mosque in my life. Subhanallah. So this is his first time going to the masjid, and he's about to accept Islam. May Allah make it easy for you and your family. So before anything, is there anything that you want to say, or should we go through this testification? I have nothing to say. I mean, let's just see how it goes. Yeah. Let's see. So what we do, we're gonna do the testification now. We're gonna do it in Arabic first, and then I'll tell you the translation in English. Yes, Yeah. thank you. So this is how. Okay. So I'm going to say. You say Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu washhadu wa ashhadu wa ashhadu ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Allah Akbar. What is the English In translation? English, yeah, the English translation, it means I testify I
I testify. there is no one worthy of worship except Allah, There is no one worthy of worship except Allah. and I testify And I testify that Muhammad, that Muhammad, peace be upon him, peace be upon him, is the servant of Allah is the servant of Allah and messenger of Allah. and messenger of Allah. Allahu Akbar, brother. Allahu Akbar. Untuk orang yang mau masuk Islam, memang ternyata pada sore hari ini ada 2 orang saudara kita menyatakan ingin masuk Islam, untuk memeluk agama Islam. Jadi kita undang saudara kita, siapa namanya? Melisa, boleh tolong dibawa ke depan? Ini namanya Kesia Natali Hermawan ya, betul? Anaknya Pak Yayan ya? Betul nih, anaknya Pak Yayan, papanya baru kapan minggu lalu ya kalau nggak salah ya? Minggu lalu baru bersyahadat di Masjid Raya Bintaro Jaya juga, alhamdulillah. Jauh-jauh dari Bandung ke sini bersyahadat, alhamdulillah. Sekarang menyusul putrinya, ya betul. Kalau ini anaknya juga, bukan? Oh bukan. Ini namanya siapa? Aldi Wiranata. Kalau Aldi Wiranata ini sebelumnya apa nih? Kristen ya, mau memeluk agama Islam. Alasannya singkatnya kalau boleh tahu kenapa? Waktu TK saya juga TK Islam. Saya SD, SMP, SMA itu teman-teman mayoritas semua Muslim. Kamu ada hubungan saudara itu sama yang pemain bulu tangkis bukan sih? Enggak ada Pak. Oh bukan ya? Enggak ada Pak. Wiranata. Enggak ada Pak. Alhamdulillah. Kesia pinjem KTP-nya. Kesia Natali Hermawan. Baik, karena Aldi dan Kesia sudah menghubungi kami dan menyatakan untuk memeluk agama Islam, jadi sertifikatnya sudah disiapkan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Saya takbir. Alhamdulillah. Sekarang dengan saudari Kesia. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Kesia, Aldi sekarang sudah sah menjadi Muslim, ya. Ada beberapa buku ya untuk dibaca. Yang ini nggak ada sarungnya berarti buat Kesia, nah, ya, tolong diterima. Yang ini ada sarungnya berarti buat Aldi ini. Udah sunat belum? Belum Pak. Belum. Nanti tolong daftar ke Melisa ya untuk sunat ya. Di dalam bingkisan ini ada buku untuk belajar sholat, ada buku untuk belajar Iqra, ada Qur'annya sekalian. Jadi nanti Aldi dan Kesia harus benar-benar belajar bagaimana sholat, bagaimana membaca Iqra, bagaimana sampai bisa baca Quran. Di dalamnya juga masing-masing ada sejumlah uang. Itu adalah uang zakat ya, yang memang diperuntukkan bagi orang-orang yang baru masuk Islam. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, qasadnal Kafi, wajadnal Kafi, likulli Kafi kafanal Kafi, wa ni'mal Kafi, alhamdulillah. Saya tuh mualaf, setelah mualaf tuh bertentangan sama keluarga.
yang dimana keluarga yang awal dengarnya marah, apalagi mama saya. Tapi ada satu kesempatan juga saya diberi kesempatan untuk umroh. Di situ saya coba mendoakan mama saya dan ayah saya supaya menerima dengan lapang dada, Pak. Awalnya saya nggak ngobrol, nggak mau diterima sama keluarga, nggak. Sampai kayaknya memang lihat saya tuh, mama saya tuh apa sih kamu gitu, kayak benci. Cuman setelah saya pulang dari umroh dan saya berdoa di sana, satu tujuan saya cuman lembutkan mama saya hati. Saya pulang ke rumah, saya coba beranikan diri lagi. Ternyata mama saya mau ngomong sama saya. Mau ngobrol sama saya. ngobrol. Dengan pertanyaan, kenapa kamu masuk Islam? Saya nggak bantah, cuman saya bilang, oh kalau saya salah saya minta maaf. Cuman saya punya pilihan untuk tujuan hidup saya. Dan mama saya cuma bilang, mama nggak tahu kenapa hati mama kalau ngeliat kamu cuman ya udah, sekarang nerimanya ya udah. Oh, alhamdulillah. Mama nggak bisa bilang, nggak bisa ngusir kamu lagi, cuman ya Allah, berarti doa saya yang dikabulkan. Assalamualaikum, selamat sore teman-teman, Kodandi dan semuanya. Perkenalkan, nama saya Jimmy. Saya juga mengalami pro dan kontra di dalam keluarga pada saat mereka mengetahui saya mualaf. Cuman karena papa saya ada sakit, jadi adik-adik saya berusaha menutupi supaya cukup mereka saja yang tahu. Awalnya sih memang mereka tidak bisa menerima keadaan saya karena papa saya itu masih aktif di gereja, jadi sebagai penginjil, dan saya juga sebagai tim musik. Saya aktif di musik di gereja sebagai koordinator musik di situ, dan pas mereka tahu saya mualaf, saya disuruh mengundurkan diri. Ya udah, dengan senang hatilah saya keluar kalau memang tidak bisa diterima. Saya maunya saya kerja di situ karena keterampilan saya. Kalau masalah iman itu masalah pilihan. Saya merasa nyaman di Islam ini, menjadi seorang Muslim. Saya tahu Allah tuh selalu bersama saya. Kesulitan apapun bisa terlewatilah, karena Allah pasti punya cara. Alhamdulillah adik-adik saya ini, saya dari 4 bersaudara, adik-adik saya itu tadinya agak sedikit kesel. Lu nggak salah nih. Sampai seperti itu ke saya. Mau negur kan saya udah punya umur juga, ya kan? Masa umur segini saya masih salah milih? Daripada saya tempo hari saya keluar masuk penjara, itu saya salah pilih itu. Sekarang kalau saya memilih saya masuk Muslim dan toh kehidupan saya sudah benar, itu bukan salah pilih, itu pilihan yang tepat. Karena saya merasa saya digandeng. Jadi di dalam sholat saya itu saya merasa tuntunan dari Allah itu setiap hari nyata. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya alami memang nikmat setelah saya memeluk agama Islam ya. Memang saya dari keluarga itu saya sudah dibuang sampai saat ini dengan cici saya ya. Jadi saya hidup sendiri, tidak ada suami dan anak. Cuman yang saya salutnya kepada adiknya mama saya itu, dia tidak marah gitu kok. Saya masuk Islam, yang penting katanya kalau sudah masuk Islam kita jangan balik ke agama semula. Jadi kita bukan seperti kita pakai baju gitu bisa
kali-kali gitu bisa ganti gitu. Yang saya salutnya dia sampai meninggal itu marahan dengan kakak saya yang perempuan, dan ibu saya meninggal, saya tidak dikasih tahu, koko saya juga tidak. Alhamdulillah setelah saya pernah tinggal dengan teman yang istilahnya kayak pemulung gitu ya kok ya. Tapi saya yakin Allah pasti menolong, dan alhamdulillah sekarang saya tinggal di kontrakan sendiri dan ada yang nanggung dari Majelis Taklim Aula Family yang daerah Bintaro. Alhamdulillah saya yakin gitu ya. Dan puasa dalam Islam itu tidak seperti agama saya semula kan, kalau Katolik paling kan mengurangi umpama jatah makan 3 kali, paling mengurangi kebiasaannya. Dan di Islam kan kita ada menutup aurat, dan mengenai pembagian warisan kan lengkap semua kalau dalam Islam, beda dengan agama saya yang semula. Nah itu yang emang saya dulu sih aktif sekali di agama Katolik yang disebutnya dengan Legio Maria gitu ya. Dan saya ketuanya di Legio Maria gitu. Ya nikmatnya saya tuh kita harus, dan saya kalau pergi ngaji kadang orang suka nanya biayanya dari mana. Tapi alhamdulillah saya yakin, saya tujuannya kan mencari ilmu gitu ya kok ya. Alhamdulillah saya sering sudah 5 kali mendapatkan ongkos gratis dari tukang ojek gitu ya. Yang saya tidak sangka-sangka, semua orang mendengar, mana mungkin, kamu kan tidak kenal dengan tukang ojek gitu ya. Tapi alhamdulillah itu saya juga tidak sangka gitu, nggak usah bayar bu gitu. Atau saya tidak kenal dengan tukang ojek itu, cuman dia hafal setiap jam 6 pagi. Saya sering ikut kajian di sini gitu Pak ya. Sering ada kajian apapun saya selalu ikut gitu ya. Iya, saya sering itu aja, nikmat Islam itu asal yang penting kita itu yakin rezeki itu pasti semua dari Allah, jadi kita tidak usah putus asa gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I testify that there's no one worthy of worship. That there's no one worthy to worship. Yep. Except Allah. Except Allah. And I testify. That Jesus. Is the slave and messenger of God. That Jesus is the slave and messenger of God. And I testify. That Muhammad. Is the slave and messenger of God. That Muhammad is the slave and messenger of God. And I'll say it in Arabic. You gotta say it in Arabic, yeah? I'll do it slowly, yeah? So don't worry. It's not a magic spell or anything like that, so don't worry. Ashhadu. An la. Ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammad. Abduhu. Wa Rasul. Perfect. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Welcome, bro. My man, G. We'll say the English and then we'll say the Arabic, inshallah. I testify. That there is no God. But Allah. And I testify. That Muhammad. Peace and blessings be upon him. Is his slave and messenger. Ashhadu. An. La. Ilaha. Illa. Allah. Wa ashhadu. Anna. Muhammad. Abduhu. Wa Rasuluh. Allahu Akbar. Just repeat after me. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu Akbar. Wa anna Isa nabiyullahi wa abduhu wa rasuluh. I bear witness that no God but Allah, and the last prophet is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaihi wasallam. And Jesus is the prophet of Allah. And Jesus is the prophet of Allah. Allahu Akbar right now. And a slave of Allah. And a slave of Allah. And a slave of Allah. All of us are, alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. MashaAllah. So say, Ashhadu
alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Takbir. I bear witness. Yeah, I'm sorry. Forgive us, but alhamdulillah, sisters, please welcome our beloved sister to the community. May Allah bless you. And please, sisters, make sure that we get our sister's number and make sure we keep in contact with her and help her the best way that we possibly can to keep her striving and struggling in the way of Allah. Congratulations, dear sister. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Es liegt mir einfach auf der Zunge. Ich würde dich gerne die Frage nochmal stellen. Möchtest du den Islam annehmen? Ja. Okay, dann machen wir das ganz einfach. Wir machen das Ganze auf Arabisch. Ich spreche dir das vor und du sprichst mir langsam nach. Dann machen wir das nochmal auf Deutsch. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden außer Gott. Und ich bezeuge, dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist. Ein paar Punkte vielleicht noch für dich, Gabriel, jetzt auf deinem Weg als Muslim.